الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون سورة سبا کی مقاصد اربعہ ذکر کول اور شبہات مشرکین رد کولا شرعی مندانے کان بندگان ذکر مدد کوچ دئی زمانہ سوال اللہ نے پیش کئی اور اللہ دئی سوال نہ بردئی نظاری ردیو کا بالوجوہ الاربعہ یو وجہ کتا سوائی چدئی مالکان دی لا یملکون مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض یا بتا سوائی چدا اللہ سر برخدا وی سدا نواما لهم فیہما من شرک یا بوائی چدئی دا اللہ معاون دی دا اللہ سر مرگرتیا کئی امداد کئی نواما لهم منهم من ظہیر یا بداوائی چھ دیم خلاصی نو لا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن اللہ اس زجر ورگئی منکرین دا قرآن لا او صداقت قرآن کریم بیانی وقال الذین کفروا وَأَيَّا کسان چھ کفر کڑے لن نؤمن بهذا القرآن نمن مقضى قرآن ولا بالذي بين يديه او نعاچ مخیز دین دی نبدی قرآن ایمان لارو نب مخوانو ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم کوئنی تا کلا چھ ظالمان ادرو لیشی دا اللہ سخا یرجعو بعضهم الى بعض القول تفریح اخروی ورگئی قیامت کی اتری گی یو باب پیرانی و بلخاب موریدانی یرجعو بعضهم الى بعض القول واپس گئی با بعض دوئی بعض تخبرے دیکھا یو باب پیران لاری بلخاب موریدان اغبادل پرس یو باب استازانی بلخاب شاگردانی یو باب مشرانی بلخاب کشرانی یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا اس تفسیر دے یرجعو کئی واپس کئی بے بند خبر سنجا یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا وائی با گسان چغیو کمزوری شوی آغا کسانو تا چغیو زورور اغیو مشران لولا انتم لکننا مؤمنین کنوئی تاسو نمانگو ایماندار کتاسو نوئی نمانگی با ایمانو وستاسو دو جنمو بغلط اللہ روان شیو
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ويا قسان شغيو زورور اغيو مشران قسان تا شغيو کمزوری شوی یعنی اغا کشران تا اغا شاگردان تا انحنو صددناکم عن الهدا بعد اذ جاءکم من بنکری وی تاسو دا قرآن و سنت ما ہدایت ندی وقت ہدایت قرآن و سنتو من دا قرآن و سنت بنکری وی انحنو صددناکم عن الهدا بعد اذ جاءکم من بنکری وی تاسو دا ہدایت نا دا قرآن و سنت ما فاغنا چراغلی تاسو تا بل کنتم مجرمین بلکہ وی تاسو مجرمان بلا با ایمان وی مغن وی بنکڑی وقال الذین استضیفوا للذین استکبروا او بوائی آگسان چغیو کمزوری شوی آگسان تا چغیو زورور اغیو مشران بل مکر اللیل والنهار دو مطلب دی یو مطلب دا چه تاسو منگا نو گمراہ کری نو اولی دا زمانی تدبیر گمراہ کری ہوا یو مطلب دا دے دیم مطلب دا دے تاسو آئی منگا نو گمراہ کری بلکہ تاسو تدبیرون را بسیو دشبیع درازے دشبیع درازے برا بسیوی مصابہ دینا خالی گولا ارا روان باوی اتا باوی استاد پیر راوی استاد پیر لار وقال الذين استضيفوا للذين استكبروا ووائی آگسان چاہیو کمزوری شوی آگسانو تا چغیو زورور اغیو مشران بل مکر اللیل والنهار بلکہ تاسو تدبیر دشویو درازرا پسیو یا تاسو نو گمراہ کرنو ولی منگا زمانی تدبیر گمراہ کرنو اولا تاسو استامروننا ان نکفر باللہ کنا چتا سمن دا حکم کو چمن کفر کو اللہ ونجعل له اندادا اگر ذو اللہ لنا بمثل اللہ انداد جمد ند دا ندوئی مثل دا تاسو راتوی چی دے اوری تاسو راتوی چی دے امداد گئی رامدد کی اور آغت کی تاسو راتوی دے مالک دا نفع و دا نقصان دے تاسو دا اللہ منتقل بولی ہوا وَنَجَعَلَ لَهُ أَنْدَادًا اُگردو اللہ لرا بمثل دا اللہ سمطلب دیبا دیو بل باندے خبر را رہی موریدان بہتوئی تاسو گمراہ کرو پیران بوئی بخبلا بیمان ہوئی دا چه دا استدیشی نبیا بسکئی وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ پٹا گیتے مانتے آکل چوینی عذاب وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَچَوْ منگا توقنا پسٹنو آگسانو کی چه کفر کراؤ اغلال اغا توقنا اغا پٹھائے دیکھا دنیا کے بے جسپے تڑو پٹھائے بے وطواچولا او تنظیر بے وطاوتاڑ او موگی سر بے تڑلے ہو دیکھا چیچل بے کول نم آگا کارے اور سرو کو در پٹھائے بے وطواچائی زنزیرون بے وطواچائی سرحاقہ کے راجی ذرها 70 ذراعاً فسلکو اگر زنزیرون چراغے کڑائی بلوی لوی ہوئی تڑائی بکے ارفیتو میں اندیش زغو غائی رقیبان آواز سگا کم نگونا در اس کے گدارا ارفیت رقیبان و چبو نمی آئے گا دسمو غپارو دا فقیر رزق نشی کا مولے وجعلنا الاغلال فی آناق الذین کفروا وابچو منگا توقنا بسٹنو دا گسانو کی چکو فری کڑاو حد ذرن اللہ ما کانو یعملون دیل سزان نشی ورگونے مگر دا غچ دی کول دا دل عمل سزا دا نو عمل سو شرک کڑاو وما ارسلنا فی قریت من نذیرین صداقت قرآن مخی ذکر کر نوس نسبات در رسالت کی وما ارسلنا فی قریت من نذیر الا قال مترفوها ندے لگلے منگا پیاو کلی گیا رو ان کے
مگر ویل دی مالدار دا اغی انا بما ارسلتم به کافرون مگا پاچ تاسو پلے گلی شوی انکار کرو دا مترفو آزگوئی چه ہمیشہ اکثر مالدار خلاف گئی ہے جس سڑے دورہ نہ گئی مالدار یا نسبت مالدار تکیگی سکا غمشری انا بما ارسلتم به کافرون او دوی مگا پاچ تاسو پلے گلی شوی انکار کرو نمن استاسو خبرہ وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا او وی دای منگا زیادیو پیدبار دا مال او دا اولاد وما نحن بمعذبین او نیو منگا سزارا کڑیشی منگا سزا چاہتا دا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر اس اول جواب تاسو کا مالدار شوی دا خو اللہ در کڑے امتحان در باندی کئی وَيَا پیغمبرہ یقینا رب زما فراخی رزق چالے چی بغشی او تنگئی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دخل کنن پوئی گی